Khabar Asansol presents Asansol Laughter Challenge. Audition will be held at Payal Inn on the 4th of February from 10 am. So be ready to make people laugh. For further information call 9932863859. नमस्कार, मैं स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल स्पॉन्सर्ड बाय। तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है। कंप्लीट हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आए एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। सपनों का घर डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग आसनसोल लोकसभा सीट पर एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे वर्तमान आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। मंत्री मोलोय घटक ने कहा कि कल ममता बनर्जी ने एक सभा में शत्रुघ्न सिन्हा के नाम का ऐलान किया। मोलोय घटक ने कहा कि पिछली बार 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की गई थी, इस बार उससे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज होगी। वहीं इस सिलसिले में एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पिछली बार भले ही मैं 3 लाख वोटों से हारी हूं, लेकिन इस बार बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार हो वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगा। আমরা আনন্দিত আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গতকাল আমাদের যে জেলার সভা ছিল সেই সভাতে আসানসোল কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে আসানসোলের সাংসদ খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নায়ক শত্রুঘ্ন সিনহাকে আবার মনোনীত করেছে। কতটা জিতার জন্য দেখুন, গতবার 3 লক্ষর বেশি ভোটে জিতেছিলেন, এবার তার থেকে বেশি ভোটে জিতে। দেখুন, শত্রুঘ্ন সিনহা তার মতো মানুষকে দাঁড় করাবেন না সেটা তাদের সিদ্ধান্ত, এখানে আমরা কিছু কথা বলবো না। কিন্তু আজকে মানে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতেছিলেন আসানসোলে 3 লক্ষ ভোটে, আমি হেরেছিলাম। এবারে আপনাদের কথা দিচ্ছি, যেই দাঁড়াক না কেন বিজেপি থেকে, সে কিন্তু 3 লক্ষর ওপর ভোটে প্লাস ভোটে জিতবে। তার দুটো কারণ। একটা কারণ হচ্ছে এই যে মমতা ব্যানার্জির সরকার, তারা যেভাবে চুরি করেছে আমার আপনার টাকা। মমতা ব্যানার্জির বাবা মায়ের টাকা রেখে যাননি, পৈতৃক সম্পত্তি নয়, সেটা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। প্রতিটা জিনিসে চুরি, প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে চুরি, এবং 1 টাকা 2 টাকার চুরি নয়, কোটি কোটি টাকার চুরি। 1 নম্বর হচ্ছে এটা। 2 নম্বর হচ্ছে শত্রুঘ্ন সিনহা 1.5 বছর 2 বছর হলো এমপি হয়েছেন। আজকে উনি কটা কাজ করেছেন এই আসানসোলের জন্য, কটা প্রজেক্ট এনেছেন, কবার পার্লামেন্টের ফ্লোরে উনি আসানসোলকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বলতে পারেন? আর যদি বলতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারতাম। আপনারা রয়েছেন, আপনারা তার প্রচার করতেন। যেরকম আমরা কোনো কথা বললে বিধানসভায়, আমি যখন কথা বলি চিত্তরঞ্জন নিয়ে, জামুরিয়া নিয়ে, দামোদরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে, চুরি হচ্ছে, আপনারা সেটা কভার করেন। তাহলে ওনার জিনিস আমরা জানতে পারলাম না কেন? কারণ শত্রুঘ্ন সিনহাজি লাস্ট 1.5-2 বছর কোনো কাজ করেননি, তাকে আমরা দেখতে পাই না, তাকে আসানসোলের মানুষ দেখতে পায় না। একটা সই করা, একটা কোনো সমস্যার কথা জানানো, আমরা জানি না তিনি কোথায় বসেন, কোথায় তার অফিস, কিভাবে তাকে পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুটো কারণের জন্য আপনারা মানে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই আসানসোল সিট এবং আসানসোলের মানুষ 3 লক্ষরও বেশি ভোটে আমাদের माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिताবেন। आज आसनसोल बीजेपी जिला दफ्तर में भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राज्य सरकार ने 1,95,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए बनाए गए योजनाओं का पैसा है। इस अवसर पर जिला सभापति बप्पा चैटर्जी मुख्य तौर पर उपस्थित थे। कैग रिपोर्टे चुरी धरा पड़े गल যে এই মমতা সরকার, এই মমতা ব্যানার্জির সরকার, এই টিএমসি সরকার বাংলার মানুষের 1,95,000 কোটি টাকা চুরি করেছে। এখন আপনার মনে হচ্ছে যে 21শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে টাকাগুলো আপনি দিয়ে দেবেন? তাহলে এতদিন ধরে এই নাটকগুলো করছিলেন কেন? এতদিন ধরে নাটক তো আপনারা করছিলেন, সেটা তো আমরা তো জানি আপনি কতটা মিথ্যেবাদী। এবং বাংলার মানুষকে, আর যদি আপনি 12 বছর 13 বছর কাজ করতেন তাহলে এই নাটকটা আপনাকে করতে হতো না।
আপনি কাজও করেননি। আজকে কেন্দ্র সরকারের যে যোজনার টাকা গরিব মানুষের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঠিয়েছেন সেগুলো চুরি করেছেন, আর তারপরে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। সত্যিটা তো সামনে চলে এলো। উনি তো বলছেন যে কেন্দ্র বঞ্চনা করেছিল, টাকা দেননি, রাজ্য সরকার এই টাকাটা এবারে দেবে। আর একটা মিথ্যাচার। রাজ্য সরকার যে টাকাটা দেবার কথা বলছে সেই টাকাটা হচ্ছে 1,95,000 কোটি টাকার চুরির টাকা। ওটাই তো আমি বলছি যে ক্যাগ রিপোর্টে তো ধরা পড়ে গেছে। এখন উনি যে কথাগুলো বলছেন ওগুলো উনি আবার করে একটা কনফিউজ করার চেষ্টা করছেন যে অ্যাজ ইফ রাজ্য সরকার টাকাটা দিচ্ছে। রাজ্য সরকার টাকা দিচ্ছে না, টাকাটা যেটা চুরি করেছে এই 1,95,000 কোটি টাকা, এটা কেন্দ্র সরকারের টাকা, যেটা মমতা ব্যানার্জি চুরি করেছেন, মমতা ব্যানার্জির সরকার চুরি করেছেন। এখন চাপে পড়ে সেখান থেকে টাকাটা দিচ্ছেন। তো আপনাদের টাকা নেই, টাকা নিয়ে আপনারা করেন। আপনারা ভাতা দিতে পাচ্ছেন না, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, হ্যান্ডিক্যাপ ভাতা আপনারা দিতে পাচ্ছেন না। আপনার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের টাকা থেকে আজকে ডায়মন্ড হারবার মডেলকে টাকা দিতে হচ্ছে হাজার হাজার টাকার বার্ধক্য ভাতা সিনিয়র সিটিজেন্সদের। আপনি আবার টাকা পেয়ে গেলেন। এ কি পিসি সরকারের ম্যাজিক নাকি? হঠাৎ করে আপনি টাকা পেয়ে গেলেন। এই টাকাটাই হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের টাকা এবং সেটাই উনি আজকে আবার ঘুরিয়ে বলছেন যে আমরা টাকাটা দিয়ে দেবো। এটাই তো উনি রাজনীতি করেন। সামনে লোকসভা, মানুষ খেপে উঠেছে, ফুঁসছে, তৃণমূলের দুর্নীতির এগেনস্টে মানুষ সমস্ত বুঝে গেছে আসলে এই ভদ্রমহিলা কি এবং তার সরকারটা কি কি লোক দিয়ে উনি এই সরকারটা চালাচ্ছেন, এটা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। আবার করে নতুন ভাবে কনফিউজ করতে হয়। চুরিটা হয়ে গেল, বঞ্চনা হয়ে গেছে, মানুষ নিচ্ছে না, পা ভাঙলো 21-এর আগে মানুষ নিল না, মাথা ফাটলো 2 দিন আগে ভাবলো নেবে, নিচ্ছে না। কিছু তো একটা করতে হবে লোকসভার আগে, কারণ মানুষ তো ফুঁসছে। মানুষ বুঝে গেছে এই সরকার টিএমসি সরকার, চোরেদের সরকার। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है।
तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। आई एम সঙ্গীতা फ्रॉम आसनसोल। শিওনা ট্রেডিং একাডেমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যারা স্টক মার্কেটে ইন্টারেস্ট আছেন তারা অবশ্যই আমাদের একাডেমিতে আসুন, একবার ভিজিট করুন। আমাদের একাডেমিতে দুই ধরনের কোর্স अवेलेबल আছে। এক ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, যারা 1 থেকে 2 বছর ট্রেডিং করছেন কিন্তু এখনো কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাদের জন্য ইন্টারমিডিয়েট লেভেল। আর যারা ট্রেডিং সম্পর্কে কোনো নলেজ নেই, একদম বেসিক থেকে শিখতে চাইছেন, তাদের জন্য বিগিনিয়ার লেভেল। তো আপনারা কেন আমাদের একাডেমিতে আসবেন? আমাদের কোর্সে এমন কি আছে? আমাদের কোর্সে যে প্রাইস অ্যাকশন আছে সেটা কিন্তু নর্মাল প্রাইস অ্যাকশন নয়, সেটাতে আমরা এসএমসি কনসেপ্ট ইউজ করেছি। এসএমসি কনসেপ্ট যাকে আমরা স্মার্ট মানি কনসেপ্ট বলে থাকি, যেখানে আপনাদেরকে শেখানো হবে ইনস্টিটিউশনাল ট্র্যাপিং কি, লিকুইডিটি ফাইন্ড আউট কি, আরও অনেক কিছু শিখতে পারবেন আমাদের একাডেমিতে অ্যাডমিশন হলে। তো অবশ্যই আমাদের একাডেমিতে আসুন। ওয়েলকাম শিওনা ट्रेडिंग एकेडमी। थैंक यू सो मच। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिलपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव, अवकार गार्डन, नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहाँ ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। The idea actually now is to use biomass, use the green energy, use the same in processes for maybe urea, so that we reduce the overall burden of carbon dioxide in the atmosphere. The third thing which we are planning to do, in fact which we are doing quite often now, is that we are promoting the use. Not only very relevant, more and more it is becoming important and contextual also. We are that with this a very important committee, Durgapur Asansol Focus Committee. What I have already mentioned, that Mr. P.P. Singh has kindly agreed to chair that committee. We can take it as an opportunity, but there is a huge challenge also. The MSME and the space prevailing now and has a dependence on export. That export potential will be challenged. What will be followed? So this process change and this migration from a process to a process which is compatible, where we need to work. There is a necessity for research. There is a necessity for the intervention on the technological side. It's have a social issues also. The equality, diversity and equality, hunger, poverty. Laggards in the economic development, and we are now trying to play catch up. Now, if India were to reach the consumption standards
even halfway of what the first world countries are currently doing, we would definitely add hugely to this economic world. And the only way in which, unfortunately, we still have to continue is using thermal power. A lot of energy action plans have already been formulated in various states within the country, in fact, and there are certain years at which it is decided as to what should be the percentage of thermal power. 2030 is one major year, 2047 is one major year, and 2070 is another major year. These are all based on the various declarations and commitments that we have given to the world. Now, if you were to reach these commitments, then definitely we need to also scale down the use of thermal power. But unfortunately, because of the needs or requirement, for example, this particular month itself, February itself, we already hit around 11% increase over the last year. So, I mean, the scope and the consumption is dramatically increasing, and it's going to go out of reach for most of the probably the power sector itself. And I wonder how we're going to handle April, May, June, and July, when you have a peak load requirements from air conditioning and other processes. So this is going to be a major concern for us as to how we meet the demand. Our demand is always outstripping the availability of supply. So the unfortunate thing about renewable energy sources is they're intermittent, not available at all times, not 24/7. So that's the reason why we still need to run thermal power stations. Okay, now one major problem with our thermal power stations is that we generate a lot of products like fly ash and sulfur dioxide, nitrous oxide. We use a lot of water. In fact, the specific water consumption is very high, almost 3.47, which is as per norms. And we have an impact on the environment also. Now, thanks to the environmental regulations which have been fixed by MOACC, that is Ministry of Environment and Forest and Climate Change, which are implemented through the pollution control boards, they have a very, very strict watch. We are in fact now... Authority of India is concerned, Steel Authority of India, the present capacity is 20 million ton of crude steel. Our plan is to expand the capacity of the plant to all the plants, 5 integrated steel plants, to go to 35 million ton. Here in Banpur, our present capacity is 2.2 million ton, 2.5 million ton crude steel production, which we have to expand further by 4 million ton. We will add 4 million ton and go into around 6.5 million ton by next 5 years. That is the present our plan. And as per plan, the processes are there, various approvals are there required, and that is all under process. And after getting the approvals and all that, that will be taken care. And all our future operations, we are planning that with minimum carbon emission, with green steel, going in for green steel, and we'll go for that. आज के लिए बस इतना ही। आसनसोल और उसके आसपास के जुड़े सबसे सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल खबर आसनसोल को। तब तक के लिए नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।